الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ 20 ککشاؤں کا لگو پاٹھیکرم ہے، 20 کلاسوں کا مختصر کورس، شارٹ کورس آف 20 کلاسز، اور قرآن کی ان ککشاؤں کا ادیشیہ انگریزی ہندی کے ساتھ ساتھ اردو بھاشا میں قرآن کے شبدوں کو سمجھنا ہے۔ اس کلاس کا مقصد انگریزی ہندی اور اردو زبان میں قرآن کے الفاظ کو آسان طریقے سے سمجھنا ہے۔ These classes aim at understanding words of Quran in an easy way in English, Hindi and Urdu language. Today we are going to deal with chapter number 20. This is the end of first portion in which we will be able to understand around 50% words of Quran. After completing this lesson, you will learn 232 new words which occur around 41,111 times in Quran. And Quran contains approximately 78,000 words. آج ہم ادھیائے 20 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس پارٹ کو پورا کرنے کے بعد آپ 232 نئے شبد سیکھیں گے جو قرآن میں لگ بھگ 41,111 بار آتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں مکمل الفاظ لگ بھگ 78,000 ہیں۔ ہم نے ان 19 چیپٹرز میں اب تک کچھ نیا نہیں پڑھا، صرف جو نماز ہمیں معلوم تھی اسی کے الفاظوں کو پڑھا ہے۔ In the previous 19 chapters we have not read anything new, just the salah which we pray, the words which come in salah, we understood their meanings and they are repeated in the Quran so many times. آج کی ککشا میں ہم کیا پڑھیں گے؟ What we read in today's class. اب تک ہم نے کیا سیکھا اور آگے کیا سیکھیں گے؟ What have we learned and what next? اور سیکنڈ پورشن میں صرف صغیر. In the second portion we study short tables, صرف صغیر. In the last portion we will try to do the related exercises. متعلقہ ابھیاس، سمبندھت ابھیاس، متعلق مشق. اب تک کیا سیکھا؟ What have we learned and what next? اب جو ہم نے پڑھا ہے اب اس کے بعد قرآن شروع ہونا چاہیے کہ ہم اتنے دعوے کرے جا رہے ہیں اتنے دنوں سے کہ یہ اتنے الفاظ سمجھ میں آ گئے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ، اس کا پہلا رکوع ہے۔ دیکھتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے کیا اس میں سے ہم سے کچھ آتا بھی ہے، نہیں آتا ہے۔ جتنے 40,000 الفاظ آ گئے ہمیں، آئے نہیں آئے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بہت زیادہ آسان ہے۔ ایک لفظ کا میننگ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس بہانے یہ رکوع بھی تیار ہو جائے گا۔ پہلے ہندی میں، پھر اردو میں، اور بعد میں انگلش میں۔ فرسٹ آف آل ویل ڈیل ان اردو ہندی، لیٹر ان اردو اینڈ ان دا لاسٹ ان انگلش۔ الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، مگر ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا کوئی مطلب نہیں سمجھ سکتا، جو کہ انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ایسی نہیں بھیجی قرآن میں جس کو سمجھا نہیں جائے، انسانوں کے لیے سمجھنے کے لیے بھیجی گئی ہے، اور لوگوں نے سمجھا ہے اس کا۔ کوئی اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتا ہے تو وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ تو الف لام میم حروف مقطعات، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ ذالک وہ ہم پڑھ چکے ہیں، الکتاب کتاب، الف لام میم وہ کتاب ہے۔ یہ الفاظ پڑھے ہوئے ہمارے، جو ریڈ انڈر لائن ہے، یہ ہمارے پڑھے ہوئے الفاظ۔ دیکھیے کتنے کم الفاظ ایسے ہیں جو بغیر پڑھے ہوئے ہوں گے۔ لا کا مطلب نہیں، ریب کہتے ہیں شک کو، یہ نیا لفظ آ گیا۔ فی ہی اس میں، یہ بھی پڑھا ہوا ہے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، الف لام میم وہ کتاب ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں۔ ہدن ہدایت ہے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے۔ دیکھیے لی ہمارا پڑا ہوا ہے، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کے چلنا چاہتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں متقین۔ تو الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ دیکھیے کتنے بہت سارے الفاظ ہمارے پڑھے ہوئے ہیں، یہ پچھلے 19 چیپٹر۔ آگے آیا الذین وہ لوگ، یہ بھی پڑھا ہوا ہے، صراط الذین میں پڑھا تھا ہم نے۔ یؤمنون یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر۔ دیکھیے بی کا مطلب بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو بی پڑھ چکے ہیں بالغیب۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، مطلب غیب کا مطلب جو دکھائی نہیں دے۔
بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یا بغیر سمجھے کا مطلب نہیں ہے۔ آپ کو جو پڑیاں پکڑائی جاتی ہیں، جو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اس میں غیب کے نام پہ کہتے ہیں بغیر سمجھے بھی لاتے ہیں ایمان، نہیں، بغیر دیکھے لاتے ہیں۔ بغیر دیکھے تو ہوا پہ بھی ایمان ہے، بغیر دیکھے روح پر بھی ایمان ہے نا، بغیر دیکھے کرنٹ پہ بھی ایمان ہے کہ وائرس کے اندر چل رہا ہے، مگر سمجھ کے تو مان لیتے ہیں نا اس کو۔ تو بہرحال الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، وہ پہلی بات وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری بات ویقیمون الصلاۃ، وہاں ہمارا پڑھا ہوا ہے، وہاں کا مطلب اور یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ یہ دوسرا لفظ، یہ سب پڑھے ہوئے ہمارے صلاۃ کے قائم کرنے کا کیا مطلب ہے، یہ بتایا جا چکا ہے۔ پھر وہ آ گیا، وہاں کا مطلب اور مما، اس میں سے جو رزقناہم، رزقناہم، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان سب کو، تو مما رزقناہم اور ہم نے رزق دیا ان سب کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، دوسری بات تو صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور تیسری بات جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کو پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ اس کا دیا ہوا ہے۔ اور رزق خالی پیسے نہیں ہے، ہر وہ ضرورت کی چیز رزق کی کیٹیگری میں آتی ہے، اس کو خرچ کرتے ہیں۔ بیوی بچے ماں باپ صلاحیتیں سب کچھ رزق ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ والذین، وہاں کا مطلب اور الذین وہ لوگ، یہ پڑھا ہوا ہے ہمارا، والذین یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما بھی پڑھا ہے ہمارا، ماں جو ایمان لاتے ہیں جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، اور چوتھی کوالٹی کیا ہے، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما وا کا مطلب اور، ماں کا مطلب جو، یہ سب پڑھ چکے ہیں، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من سے، قبل کا آپ سے پہلے، من قبل کا اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ دیکھیے لفظ استعمال کیا ہوا ہے، وہ لوگ چوتھی کوالٹی کیا ہے، وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پہ، یعنی کہ جو آپ پہ نازل ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو نازل ہوا ہے، جو بھی نازل ہوا ہے۔ تو ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ پہلی پرانی جو بھی کتابیں ہیں، جو بھی کتابیں ہیں، جو بھی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو، وہ قرآن میں ان کا نام مینشن ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں بھیجی ہیں، قرآن نے کہا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجے، رسول بھیجے، تو کتابیں بھی بھیجی ہوں گی۔ 4 کا ذکر 5 کا ملتا ہے قرآن میں ذکر، صوف ابراہیم کا بھی ملتا ہے۔ تو ہمارے جو بھائی ہیں ادھر ہندو بھائی، وہ بھی تو کہتے ہیں ان کے پاس بھی ایک کتاب ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہو، ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اب اللہ کی کتاب پر، قرآن پہ ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے، اس سے پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، کوئی چاہے تو لے سکتا ہے۔ پھر وبالآخرتی، وا کا مطلب اور، بل بھی پڑھ چکے ہم، اور آخرت، آخرت پر، وبالآخرتی اور آخرت پر، بات پر، ہم وہ سب، یوقنون یقین رکھتے ہیں، وبالآخرتی ہم یوقنون اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ذرا دیکھ رہے ہیں آپ 4 آیات میں کتنے بہت سارے الفاظ آگے پڑھے ہوئے۔ پھر آگے اولئیکا، تو دیکھیے یہ بھی پڑھا ہوا ہے، اولئیکا وہ لوگ جن کی کوالٹی ذکر کری ہیں، جن کے اندر یہ 4 کوالٹیز ہوں۔ اعلیٰ، یہ بھی پڑھا ہوا ہے ہمارا، اعلیٰ کا مطلب پر، اس کی مثال ہے السلام علیکم، تو وہ لوگ ہیں، مطلب وہ لوگ پر، کائے پر، ہدن ہدایت پر، من سے، ربہم ان کے رب، من ربہم ان کے رب کی طرف سے یا اپنے رب کی طرف سے، اولئک علی ھدی من ربہم تو وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، جن کے اندر یہ صفات موجود ہے۔ پھر یہ آ گیا وَأُولَئِکَ، وا کا مطلب اور، اولئک وہ سب، ہم وہی سب، مطلب وَأُولَئِکَ ہم اور وہ سب، مفلحون فلاح پانے والے۔ بہت زیادہ آسان ہے، کلیئر ہو گیا۔ تو اتنے الفاظ صرف نئے مل رہے ہیں، باقی سب پڑھے ہوئے آ رہے ہیں۔ ذرا آیت الکرسی کو دیکھ لیں، اچھا پہلے اسی کو ذرا اس کے اندر دیکھ لیں اردو میں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ اردو میں دیکھیے، الف لام میم، الف لام میم ذالک الکتاب وہ کتاب ہے، لا ریب فی، لا ریب نہیں شک ہے، فی اس میں،
ہدل للمتقین ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الذین وہ جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر ویقیمون اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ صلاۃ کو ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا ہے انہیں ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے وبال وبالآخرتی اور آخرت پر وبالآخرتی اور آخرت پر ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں وبالآخرتی ہم یوقنون. اولئک وہی لوگ علی پر ہدن ہدایت من سے ربہم ان کے رب یا اپنے رب اولئک علی ہدن من ربہم وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ اور وہی لوگ وَأُولَئِكَ اور وہی لوگ ہم وہ سب المفلحون فلاح یاب ہیں کامیاب ہونے والے فلاح پانے والے. تو یہ کتنے زیادہ الفاظ ہیں یہ اردو میں بھی دیکھ لیا ہم نے. میں نے اس کو تھوڑا جلدی لے لیا کیونکہ ہندی میں سب ایسے لیا تھا. اب ذرا انگلش میں بھی لے لیتے ہیں اس رکوع کو. ناؤ وی ڈیل دس رکوع ان انگلش آلسو. الف لام میم الف لام میم. These are the حروف مقطعات. They are read separately. They have a meaning. Those who want to know, they can contact us. ذَلِكَ that. Al-Kitab is the book. La rayba fi, no doubt. These the words which are underlined with red. These words are those words which we have studied in previous 19 chapters. This is a verification or this is a clarification. This is the proof of the words which we have known. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ. That is the book, no doubt. Fihi in it. Hudal lil muttaqeen, the guidance for the God conscious, those who are God conscious. Alladhina, those who yu'minuna, believe, bil ghaib, in unseen, wa and yuqimuna salah, establish the salah, wa mimma and out of what razaqnahum we have provided them. Razaqnahum we have provided them. Yunfiqun they spend. Wallazina and those who yu'minuna believe bima be in what unzila is sent down ilayka to you wama and what unzila min qablik was sent down before you. Unzila min qablik was sent down before you. Quran is giving some criteria. The God conscious people are those who believe in the unseen, not without understanding but without seeing. Second feature is they establish the salah. And third is they spend whatever Allah has given them, thinking that it has been given to them by Allah. And fourth is they believe on what has been revealed to Rasulullah, that is Quran, and also they believe on the books which were revealed earlier. They have same belief. The word is used yuminuna. And the difference is those books are not secure. They tally those books in the light of Quran, as the Quran is Furqan. And the fourth criteria is wabil akhiratihum yuqinun. And bil akhirati in the hereafter, hum they yuqinun firmly believe. Wabil akhiratihum yuqinun. And this is the next criteria. So iman bil ghaib, yuqimuna as-salah, razaqnahum yunfiqun, yu'minuna bima unzila ilayka wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. These are the 5 criteria. We should try to develop them. These are those peoples. Ulaika those
ala are on upon, hudan guidance, min rabbihim from their Lord, min rabbihim from their Lord, wa ulaika and those whom they, al muflihun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun, those are on the guidance from their Lord and those they are the successful ones. Now we will take now we'll take Ayatul Kursi first of all in Hindi, later in Urdu, and then in English also. अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह नहीं कोई माबूद सिवाय उसके, जिंदा है थामने वाला है। आइए एक लफ्ज देखते हैं, अल्लाह, अल्लाह देखिए पढ़ा हुआ है हमारा, ला इलाहा नहीं कोई माबूद, इल्ला सिवाय, हुआ वो या सिवाय उसके, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह नहीं माबूद उसके सिवा कोई, अल हई जिंदा है वो, अल क़य्यूम थामे हुए है चीजों को, ला तअखुज़ुहु, ला का मतलब नहीं, पढ़ चुके हम, तअखुज़ुहु अखज़ करती है, आती हु उसको, ला तअखुज़ुहु नहीं आती है उसको, नहीं अखज़ करती है उसको, सिनतुन, सिनतुन कहते हैं ऊँग को, वला और नहीं, नौम, नौम का मतलब नींद, ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, नहीं आती है उसको ऊँग और ना नींद, लहू उसके लिए या उसी का है, माँ जो फिस समावात आसमानों में है, वमा और जो कुछ फिल अर्द जमीन में है, लहू मा फिस समावात वमा फिल अर्द, उसी का है जो आसमानों में है या जमीन में है, या उसी के लिए है जो आसमानों में है या जमीन में है, या उसी के हुक्म में लगा हुआ है, उसी के काम को पूरा करने में लगा है जो आसमानों में है और जमीन में है। मन, मन का मतलब कौन, मन का मतलब कौन, वल्लज़ी वो जो, अल्लज़ी वो जो, यशफ़उ सिफारिश करे, शिफात करे, इंदहू, इंदहू उसके पास, ये भी पढ़वा है हमारा, कमरिया इंदा का, इंदहू उसके पास, कौन है वो जो सिफारिश करे उसके पास। सिफारिश का भी मतलब हमने गलत समझ रखा है, अगर कोई इसका सही मतलब जानना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। इंदहू उसके पास, इल्ला मगर, बिइज़्नी उसके इज़्न के बगैर, बिल्ला बिइज़्नी उसके इज़्न के बगैर, ये इज़्न भी थोड़ा गलत समझा है, तो मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कौन है मुझे सिफारिश करे उसके पास मगर उसकी इजाज़त से, यअलमु वो जानता है, माँ जो, बैना अयदीहिम दोनों, ये बैना अयदीहिम दोनों हाथों के सामने, या वह बैना अयदीहिम उनके सामने है, हिम, वमा और जो, खल्फहुम, खल्फहुम उनके पीछे है, वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, वला युहीतूना और नहीं, वला और नहीं, युहीतूना वो अहाता करते, तो वला और नहीं, युहीतूना वो अहाता करते घेरते ले सकते, बिशैइन बी का भी पढ़ चुके हम, शै भी पढ़ चुके हैं, कोई चीज, मिन इल्मिही उसके, मिन का मतलब से, इल्मिही उसके इल्म, इल्मिही मिन इल्मिही उसके इल्म, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही और वो नहीं अहाता करते किसी चीज का उसके इल्म में से, इल्ला मगर, ये भी पढ़ा हुआ है हमारा, इल्ला बिमा जो वो, शाह चाहे या जितना वो चाहे, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ और वो नहीं अहाता करते किसी चीज का उसके इल्म में से, अल्लाह के इल्म में से, मगर जितना वो चाहे। किसी को वो इल्म कुछ दे दे तो उसकी तरफ से भीख है ये, किसी किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि उसके इल्म में से कुछ खींच ले। वसिया समा लिया है, कुर्सी उसकी कुर्सी ने, असमावात आसमानों को, वल अर्द और जमीन को। अब ये भी बड़ी ट्रेजेडी है, अल्लाह ताला की कुर्सी ने आसमानों को और जमीन को समा लिया है, या ना कि अल्लाह ताला की कोई कुर्सी है जो आसमान और जमीन के ऊपर रखी हुई है, और फिर अल्लाह ताला का कहीं अर्श भी है, अल्लाह ताला की कुर्सी पे बैठा हुआ है, ये दिमाग खराब कर देते हैं। तो इन सवालों के सही जवाब पता होने चाहिए, अल्लाह की कुर्सी क्या है, अल्लाह का अर्श क्या है, अल्लाह ताला का अर्श पे बैठने का मतलब क्या है।
हम तो सोचते हैं कुर्सी पे हम बैठ गए थे, अल्लाह ताला भी बैठ रहा है ना, उज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं है। ये समझने वालों ने अपनी समझ से लिख दिया है, और टाइम के साथ इन चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत है। बहरहाल, वसिया समा लिया है, कुर्सी यू उसकी कुर्सी ने, कुर्सी यू उसकी कुर्सी ने, असमावात आसमानों को, वलर्द और ज़मीन को, वला और ला नहीं, यऊदुहु थकाती है उसको, हिफ्जुहुमा उन दोनों की हिफाजत, किनकी, आसमानों और ज़मीन की, वह हुआ और वो, अल अली, ये भी पढ़ चुके हम, सुभान रब्बिल आला, वो बुलंद वाला, अल अज़ीम अजमत वाला है, वह हुवल अलीयुल अज़ीम, और वो बुलंद मर्तबा अजमत वाला है। तो देखिए कितने अल्फाज पढ़े हुए मिल रहे हैं, सिर्फ 18-19 घंटे की मेहनत जिन्होंने करी है। अब इसको उर्दू में भी देख लेते हैं जल्दी से। अल्लाह, आयतुल कुर्सी इसका नाम है। अल्लाह, अल्लाह, ला नहीं, ला नहीं, इला कोई माबूद, इल्ला सिवाय, हुआ वो, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह नहीं कोई माबूद सिवाय उसके, अल हई वो जिंदा है, अल कय्यूम थामने वाला है, ला नहीं, ताखुदु अखज करती है, आती है, हु उसको, ला ताखुदु नहीं अखज करती है, नहीं आती है उसको, सिनतुन ऊंग, वला और ना, नौम, नौम मतलब नींद, लहू उसी का है या उसी के लिए है, माँ जो फिस समावात आसमानों में है, इसकी जमा समावात, वमा और जो फिल अर्द जमीन में है, लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्द उसी का है जो आसमानों में और जो जमीन में है, मन कौन, वल्लजी अल्लजी वो जो, यशफाउ सिफारिश करे, इंदहू उसके पास, इल्ला मगर, बिइज़नी उसकी इजाजत से, यालमू वो जानता है, यालमू वो जानता है, माँ जो, बैना अयदीहिम उन सबके सामने है, अयदीहिम वमा और जो, खल्फहुम उन सबके पीछे है, वला युहीतूना और नहीं, युहीतूना वो अहाता करते हैं, घेरते हैं, बिशैइन मिन इल्मिही किसी चीज का, देखिए बी पढ़ा हुआ है हमारा, बिशैइन किसी चीज का, किसी, मिन इल्मिही उसके इल्म में से, मिन इल्मिही उसके इल्म में से, वो अहाता नहीं करते उसके इल्म में से किसी चीज का, इल्ला मगर, बिमा जितना वो, शाआ चाहे, उसके इल्म में से कोई ले नहीं सकता, वो जिसको दे दे वो उसकी तरफ, उसकी इनायत है, उसकी अता है, उसकी तरफ से भीख है जो जिसको जितना दे दे। वसिया समा लिया है, कुर्सी उसकी कुर्सी ने, अस्समावात आसमानों को, वल अर्द और जमीन को, वला यऊदुहु और नहीं तकाती है उसको, हिफ्जुहुमा उन दोनों की हिफाजत, वह हुआ और वो, अल अली बुलंदो मर्तबा, अल अज़ीम अजमत वाला है। Now we'll practice Ayatul Kursi in English also. Allahu Allah, la no ilaha God, illa but, huwa he, al hayy the ever living, al qayyum the sustainer and the protector of all that exist, la ta'khuzuhu la does not, ta'khuzu overtake him, who, la ta'khuzuhu sinatun slumber, wala and not, naum sleep, la ta'khuzuhu sinatun wala naum does not overtake him slumber and not sleep, lahu to him, ma fis samawat whatever is, fis samawat in the skies, wama and whatever is, fil earth on the earth,
Man dhalladhi, man who, dhalladhi is he that, yashfa'u, yashfa'u can intercede, indahu with him. We must know the correct meaning of intercede. What we think intercession is, Quran and Ahadith of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam say different about it. We have been provided sweet toffees of the word intercession or shafa'at, but Quran is different in its explanation. The man alladhi yashfa'u indahu, who is he that can intercede with him? Illa, except, bi'idhnihi, with his permission. The meaning of izn, it should also be understood. This is also wrongly understood. Those who want to know, they can contact us. Ya'lamu, he knows, ma, that which is, baina aydihim, with their own hands, wama, and that which, khalfahum, is behind them, wala yuhituna, and they will never encompass bishayin, anything, min ilmihi, of his knowledge, illa, except, bima sha'a, that which he wills. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, and they will never encompass anything of his knowledge except that which he wills. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ, encompasses his chair, encompasses his chair, the heavens and the earth. This word is also wrongly understood. Kursi and the arsh of Allah. We must understood it, make sure to try to understand it to our children, because in the social media these words they create nuisance. Those elements which have taken money to disrupt your belief, they are ready to capture your students, your children, your daughters, your son. They create doubts in the mind, in the fresh minds, and you have no answers. Wala yauduhu, he feels no fatigue. Wala yauduhu, he feels no fatigues. Hifzuhuma, guarding and preserving both of them, the samawat and the earth. Wahuwa, and he, Al Ali, the most high, Al Azim, the supreme. Alhamdulillah, we have completed the first portion of today's chapter. सबक का पहला हिस्सा पूरा हुआ, हम चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ग्रामर, व्याकरण. तो ग्रामर, व्याकरण, सरफ सगीर आज पढ़ेंगे हम. अभी तक जो हमने पिछला पढ़ा, पहले उर्दू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी इन उर्दू एंड हिंदी, लेटर इन इंग्लिश. हमने जो अल्फाज लिखे पढ़े हैं अभी तक, अरबी में जो भी लिखते पढ़ते बोलते अल्फाज हैं, वो तीन तरह के हैं. या तो वो इसम होगा, या फ़ैल होगा, या हर्फ होगा. ये बात बार बार आ रही है. In Arabic, a word can be of one of the three types. It can be noun, verb, or letter, ism, fail, or harf. This is the master table. This is the master table of ये fail की master table है. इसकी प्रैक्टिस करते हैं साथ में. चलिए लग जाइए, शुरू हो जाइए. पढ़िए मेरे साथ. सीधे हाथ से इशारा मर्दों के लिए है, बाएं हाथ से इशारा औरतों के लिए है. आवाज़ हल्के, हाथ नीचे, ये माजी का इशारा है. आवाज़ ऊपर, हाथ ऊपर, ये मुजारे का इशारा है. सामने इशारे हैं, ये अम्र और नहीं के हैं, और ये फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल के. चलिए करिए मेरे साथ प्रैक्टिस. फ़ाला, उसने किया. फ़ालू, उन सब ने किया. फ़ालता, आपने किया. फ़ालतू, मैंने किया. फ़ालतुम, आप सब ने किया. फ़ालना, हम सब ने किया. यफ़अलु, वो करता है. यफ़अलूना, वो सब करते हैं. तफ़अलु, आप करते हैं. अफ़अलु, मैं करता हूँ. तफ़अलूना, आप सब करते हैं. नफ़अलु, हम सब करते हैं. इफ़अल, कर. इफ़अलु, करो. ला तफ़अल, मत कर.
لا تفعلوا مت کرو، فاعل کرنے والا، مفعول جس پہ کام کا اثر پڑے، اور فعل کام، اور ساتھ میں ہی فعلت، یہ ہاتھ نیچے، آواز نیچے، بایاں ہاتھ، ہی فعلت اسے ایک عورت نے کیا، اور ہی تفعل وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی. We'll practice the master table. Practice with me. فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، يفعل، يفعلون، تفعل، أفعل، تفعلون، نفعل، افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا، فاعل doer، مفعول the one who is affected، and fail to do. This we have studied earlier. Now in today آج کے سبق میں فرسٹ آف آل ان اردو اینڈ ہندی لیٹر ان انگلش. آج کے سبق میں دیکھیے ماضی اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے ایک فعلا تو ہم یہ بنا سکتے ہیں فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلا. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے ایک تو ہم یہ بنا سکتے ہیں. ہمیں یہ پتہ چل جائے یہ تو ہم یہ بنا سکتے ہیں، اور پھر یہ تین. تو یہ صرف صغیر کہلاتے ہیں، شارٹ کٹس. دیکھیے اوپر لکھا ہے فعل ماضی کی چابی، ادھر یہ ہو جائے گی فعل مضارع کی چابی، یہ ہو جائے گی فعل امر کی چابی، ٹھیک ہے، اور یہ ہو جائے گا اسم، اسم، اسم. آئیے دیکھتے ہیں کیسے. دیکھیے فعلا اس نے کیا، ہو گیا فعلا اس نے کیا. اب کسی کو یہ یاد ہے تو فعلو، فعلتا، فعلتو، یہ بنا لے گا. پھر یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، کلیئر. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. تو اب اس سے یہ پورا بنا لے گا وہ. اب پھر دیکھیے افعل کیا ہو جائے گا تیسرا والا، افعل. افعل کا مطلب کر. اب یہ بنا لے گا افعلوا لا تفعل لا تفعلوا. پھر آگے اگلا فاعل کرنے والا، فاعل کرنے والا. اچھا دیکھیے اگر اوپر دیکھیں ہم، یہ اوپر یہ پہچان ہے فاعل کی، مفعول کی اور فعل کی. یا تو دو زبر، دو زیر، دو پیش لگے ہوئے ہوں گے، یا سنگل زبر، سنگل زیر، سنگل پیش لگا ہوگا آخر میں، یا شروعات میں الف لام لگا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. تو فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، اور فعل کام کا نام یا کرنا. تو یہ 6 یاد کر لیں تو ٹیبل پوری ہو جائے گی. یہ صرف تحریر کہلاتے ہیں، شارٹ کٹ. اوکے چلیے پڑھتے ہیں ساتھ میں. فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، اور فعل کام. ایسے ہی اگلا دیکھتے ہیں. دیکھیے فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، اور فتح کھولنا. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اب دیکھیے نصر اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، اور نصر مدد کرنا. ایسے ہی ضرب اس نے مارا، یضرب وہ مارے گا یا مارتا ہے، اضرب مار، ضارب
मारने वाला, मदरूब पिटने वाला या जिसको मारा गया, और वर्ब मारना या मार। ऐसे ही समिया उसने सुना, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, इस्मा सुन, सामिया सुनने वाला, मस्मू जिसको सुना गया, और सम सुनना। क्लियर? अब जरा देखते हैं इसका थोड़ा एप्लीकेशन। देखिए अब देखिए ये लिखा है हल नसरता जैदन। हल का मतलब क्या, नसरता, नसरता मतलब आपने मदद की, जैदन जैद की। आपसे सवाल पूछा जाए कि आपने मदद की जैद की, तो आप जवाब देंगे नाम हाँ, नसरतु मैंने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, जैदन हाँ मैंने मदद की जैद की। अब देखिए इसी सवाल में मैंने क्या करा, हल नसरता, नसरता मैं सवाल कह रहा हूं क्या आपने मदद की, हल नसरता क्या आपने मदद की, हु उसकी, जैद हटा दिया मैंने, हल नसरता क्या आपने मदद की उसकी, तो जवाब हो जाएगा नाम हाँ, नसर तू, ये ता का तू हो गया बस, और हु हो गया, जैद की जगह हु आ गया, तो नाम हाँ नसर तू मैंने मदद की हु उसकी। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं सवाल पूछूंगी, देखिए ये वाला इधर, हल क्या नसर तुम आप सबने मदद की, जैदन जैद की क्या आप सबने मदद की जैद की, तो जवाब हो जाएगा नाम हाँ, नसर ना हम सब ने मदद की जैद की। ठीक है? अब जरा देखिए इसमें क्या चेंज करा हमने, हल वो छोड़ दिया, नसर तुम वही है, अब ये हो गया नसर तुमू, क्या नसर तुमू, नसरा नसरू नसरता, नसर तुम का ये हो गया नसर तुमू, और हु क्या आप सबने मदद की उसकी। देख रहे हैं जमा के लिए ये हो गया नसर तुम, जवाब हो जाएगा नाम हाँ, नसर ना हु हाँ हम सब ने मदद की उसकी। तो बहुत ज्यादा आसान है ये पास्ट में था, ये माजी में था। ऐसे अगर मुजारे में पूछा जाए तो देखिए, हल क्या तंसुरु, देखिए तंसुरु का मतलब यंसुरु, वो मतलब यंसुरु ना तंसुरु, क्या आप मदद करते हैं जैद की, तो जवाब देंगे आप नाम हाँ, अंसुरु हाँ मैं मदद करता हूँ जैद। क्लियर? अब जरा नीचे आ जाइए, हल क्या तंसुरु आप मदद करते हैं हु उसकी, जैद की जगह हमने हु लगा दिया, हल तंसुरु हु क्या आप मदद करते हैं उसकी, तो जवाब में आ जाएगा नाम हाँ, अंसुरु मैं मदद करता हूँ हु उसकी। कोई चेंज नहीं आया? अच्छा अब ऊपर देखिए जरा, हल तंसुरून जैदन, हल का मतलब क्या, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं या करेंगे, जैदन जैद की, तो आपका जवाब होगा नाम हाँ, नंसुरु हम सब मदद करते हैं जैदन जैद। क्लियर? अब जरा इधर नीचे आ जाइए, बिल्कुल इसी पैटर्न पे, हल क्या तंसुरूना आप सब मदद करते हैं हु उसकी, ज्यादा हट गया, तो जवाब हो जाएगा नाम हाँ, नंसुरु नंसुरु हम सब मदद करते हैं या करेंगे हु उसकी। क्लियर? नाउ प्रैक्टिस इन। अच्छा अब एक और देख लेते हैं, अब जरा अम्र और नहीं का देख लें जरा। देखिए कह रहे हैं उनसुर मदद कर, आप किसी से कह रहे हैं उनसुर मदद कर जैदन जैद की मदद कर, तो जवाब दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा आपसे मदद कर जैद की, तो जवाब दे रहे हैं आप
सौफा जल्दी ही, अंसुरु मैं मदद करूंगा, जैदन जैद की मैं जल्दी ही मदद करूंगा जैद की। अच्छा मैं अगर ऐसे कहूं उनसुर हु, उनसुर हु मदद कर उसकी, तो आप कहेंगे सौफा जल्दी, अंसुरु मैं मदद करूंगा हु उसकी। देख रहे हैं जवाब में क्या आ गया, ये अम्र के जवाब में ही आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं उनसुरु जैदन, आप सब मदद करो जैदन जैद की, तो आप जवाब देंगे सौफा जल्दी ही, नंसुरु हम सब मदद करेंगे, जैदन जैद की। अगर अब जैद की जगह ये लगा दें हम, मैं कहूँ उनसुरु आप सब मदद करो हु उसकी, आप सब जवाब देंगे सौफा जल्दी ही, नंसुरु हम सब मदद करेंगे उसकी। ओके, now we'll practice the grammar in English. This is surface saghir or the short form of the table, complete table. If we memorize the portion here, here, here and this, then we can memorize the complete table. It is known as surface saghir. Now practice with me. For example, fa'ala, he did. Yaf'alu, he does or he will do. If'al, do. Fa'il, doer. Maf'ul, the one who is affected. And fi'il, to do, action. Similarly, fataha, he opened. Yaftahu, he will open. He opens. Iftah, open. Fatih, opener. Maftuh, the one which is opened. And fath, to open. So in surface saghir, we take one from perfect tense, one from imperfect tense, one from imperative, and three from fa'il maf'ul fi'l. These are the six with the help of which you can memorize the complete table. Similarly, nasara. Nasara, he helped. Yansuru, he helps or he will help. Unsur, help. Nasir, helper. Mansur, the one who is helped. Nasr, help or to help. This is the complete table. Also, daraba, daraba, he hit. Yadribu, he hits. Idrib, hit. Warib, one who hits. Madroob, the one who is hit. And barb, to hit. Similarly, Samia, he listened. Yasma'u, he listens. Isma, listen. Sami', one who listens. Masmu', the one who is listened to. And some, to listen. Whatever verbs we have studied, this was the short form of all of them. Now, if somebody, if I ask a question, Hal nasarta Zaidan, then you will reply, Na Hal nasarta Zaidan, Naam nasartu Zaidan. If we use who in place of Zaidan, it is who. Then difference will be Hal nasartahu, and the reply will be Naam nasartuhu. Similarly, Hal nasartum Zaidan, then you reply Naam nasarna Zaidan.
if Zaidan is replaced with who, then the question will become hal nasartumu, who, and the reply will be naam nasarna who. This was the practice in perfect tense. In imperfect tense, hal tansur Zaidan. If I ask you hal tansur Zaidan, then you reply naam ansur Zaidan. And if I ask if Zaidan is replaced with who, if Zaidan is replaced with who, hal tansuru who, hal tansuru who, then you reply naam ansuru who, yes, I will help him. If the question is like this, hal tansuruna Zaidan, hal tansuruna Zaidan, you will reply naam nansuru Zaidan. And if Zaidan is replaced with who, then it will become hal tansuruna who, and the answer will be naam nansuru who. Alhamdulillah, we have completed this grammar portion also. का दूसरा हिस्सा भी पूरा हो गया. अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ. यदि आप वास्तव में कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे अपनी नोटबुक और कलम निकालने का अनुरोध करता हूं और आपसे अपनी कक्षा के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर लिखने का भी अनुरोध करता हूं. हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है. If you really want to understand Quran, then I request you to take out your notebook and pen and write answers to the questions that will be asked during the class. Remember, Allah is watching you. तीसरा हिस्सा संबंधित अभ्यास मुताल्लिक़ मश्क़ें. थर्ड पोर्शन रेटेड एक्सरसाइजेस. नीचे दिए गए अफ़आल की टेबल मुकम्मल कीजिए. ये बिल्कुल जो अब पढ़ा है हमने बिल्कुल वैसे ही है, लिखना है इसको. फ़ाला यफ़अलु और सर्फ़ सग़ीर है सही मायने में. इफ़अल, देखिए अम्र के लिए इफ़अल और नहीं के लिए ला तफ़अल, और फ़ाइल मफ़ऊल फ़िल. तो मैं आपसे चाहूँगा ये कॉलम्स बना लीजिए और पहली लाइन कॉपी कर लीजिए. देखिए फ़ाला और अगली लाइन में आ रहा है ज़रबा, फिर समिया, फिर खलक़ा और फिर ज़करा. ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे. नोट कर लीजिए पहली लाइन में माजी में फ़ाला ज़रबा समिया खलक़ा ज़करा, ये नोट कर लीजिए. और इसके सामने माजी के सामने लिख लीजिए मुज़ारे अम्र नहीं फ़ाइल मफ़ऊल फ़िल. प्रैक्टिस कर लेंगे याद हो जाएगा, नहीं करेंगे नहीं याद होगा. Now we'll take in English. Write a short table of the verbs given below. Draw the columns like this and practice it yourself. For example, فعل يفعل افعل لا تفعل فاعل مفعول and فعل. Right now draw the columns and note the ماضي فعل ضرب سمع خلق and ذكر, and rest you can complete when the class is over. If you will complete it, if you will write it, you will memorize it. I listen, I forget, I see, I remember, I practice, I learn, I teach, I master. And I would request you to become teachers of Quran. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best among of you is one who teaches Quran, who reads and teaches Quran. सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए सेगों को ज़मीर मुत्तसिल से मिलाकर टेबल मुकम्मल कीजिए. नीचे दिए गए सेगे को ज़मीर मुत्तसिल से मिलाकर लिखिए. जरा इसको जरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. देखिए क्या है ये तंसुरु. तंसुरु का मतलब आप मदद करते हैं. तंसुरु आप मदद करते हैं उसकी. ठीक है, ये बन गया. तंसुरु आप मदद करते हैं हुम उन सब. अगर आप जोश में से कोई ये बना ले तंसुरु का आप मदद करते हैं आपकी, ये गलत हो जाएगा. तंसुरु का थोड़ी होगा आप मदद करते हैं आपकी. ऐसे ही तंसुरु कुम ये भी नहीं बनेगा, आप मदद करते हैं आप सबकी ना. करने वाला इधर, जिसकी करी जा रही है वो इधर. फिर आएगा तंसुरु आप मदद करते हैं नी मेरी. ठीक है, और ये
तंसुरु, ये हाथ नीचे रहेगा, ये सब ये तंसुरु, ये यहाँ पर रहेगा, ये प्रेजेंट और फ्यूचर का इस हाइट पे। तो तंसुरु आप सब मदद करते हैं ना हमारी। तो वर्ब के साथ इसम के फेल के साथ हम जमायर मुत्तसिला हुम काकुम ईना जोड़ रहे हैं। आइए देखिए, तंसुरु आप सब मदद करेंगे हाँ उस एक औरत की। तो क्लियर हो गया, ये ऐसे एक नोट कर लीजिए अभी, और बाकी सबको कीजिएगा। अगले पे चलते हैं। देखिए अगला है अलिमनाहु, अलिमा अलिमु अलिमतु अलिमतुम अलिमना, अलिमना, अलिमा का मतलब उसने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, ये माजी आ गया नीचे, हु उसको, हम सब ने जाना उसको, ये हो जाएगा अलिमना हम सब ने जाना हुम उन सबको। देखिए अलिमना हम सब ने जाना का आपको, और ये हो जाएगा अलिमना हम सब ने जाना कुम आप सबको। अब देखिए ये अलिमना हम सब ने जाना नी मुझे, ये थोड़ी होगा। ऐसे ही अलिमना ना हम सब ने जाना अपने आप को, ये नहीं होगा। अलिमना हम सब ने जाना हा उसे एक मुअन्नस को, उसे एक औरत को। अब देखिए अगला क्या है, यस्माउ, यस्माउ वो सुनता है, हु उसको, ये पॉसिबल है, थर्ड पर्सन दो हो सकते हैं। यस्माउ वो सुनता है उसको, कोई तीसरा बंदा है, कोई और उसको सुनना है। समझ रहे हैं, फर्क समझ गए ना जी, ये पॉसिबल है। यस्माउ वो सुनता है हुम उन सबको, यस्माउ वो सुनता है का आपको, यस्माउ कुम वो सुनता है आप सबको, यस्माउ वो सुनता है नी मुझे, सुनता है ना आपका अल्लाह। यस्माउ वो सुनता है ना हम सबको। और देखिए यस्माउ वो सुनता है, सुनेगा हाँ उस एक औरत को। अगला है जकरता, देखिए जकरा जकरू जकरता आपने सुना, हु उसको, आपने सुना उसको। जकरता आपने सुना, सॉरी याद किया, जकरता आपने याद किया हु उसको, जकरता आपने याद किया हुम उन सब को। अब देखिए जकरता का आपने याद किया अपने आप को, आपने याद किया आपको, ये नहीं होगा। ऐसे जकरता कुम आपने याद किया आप सबको, ये भी नहीं होगा। जकरता आपने याद किया नी मुझे, जकरता आप सबने आपने याद किया ना हम सबको। और फिर आगे जकरता क्या, जकरता आपने याद किया हा उसे एक औरत को। इसे नोट कर लीजिए, मतलब बहुत बेसिक चीज है, आसान है, मगर लिखेंगे नहीं तो याद नहीं रहेगा, ये भी श्योर शॉर्ट बात है। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं भूल जाता हूं, मैं देखता हूं मुझे याद आता है, मैं लिखता हूं मुझे याद हो जाता है, और मैं पढ़ा देता हूं मुझे महारत हासिल हो जाती है, मास्टर बन जाता हूं। नाउ इन इंग्लिश, write the following form joined with the attached pronouns. Yansuru, who, he helps him, it is possible. Yansuru, whom, he helps them. Yansuru, he helps ka, you.
Yansuru, he helps me. Yansuru, he helps you all. Yansuru, he helps na, us. Yansuru, ha, he helps her. Draw the 4 columns and start writing, or note down the first value and complete it afterwards. Ya'lamu, ya'lamu, he knows. Who? Him. Ya'lamuhu, he knows him. Ya'lamu whom, he knows them. Ya'lamu ka, he knows you. Ya'lamu ni, he knows me. Ya'lamu kum, he knows you all. Ya'lamu na, he knows us. Ya'lamu ha, he knows her. Next is yasma'u, similar, it is just similar to yansuru, ya'lamu. And next is zakar, we will practice it. Zakartahu, zakara, zakaru, zakarta, zakarta, who, you remembered him. Zakarta whom, you remembered them. Only zakarta. Zakarta means you remembered. Zakarta, you remembered. Zakartani, zakarta, you remembered me. Now again zakarta, you remembered. Zakartana, zakara, zakaru, zakarta, zakartum, zakartu, zakarna, we remembered. See, no, pronoun is not used over here. Neither here nor here. No pronoun is used over here. Actually, it is the second person, so no pronoun of second person can be used. Okay? Here should come across and here should come across. Okay? And if we read the table of zakara, zakaru, zakarta, zakartu, zakartum, this zakarna, we remembered. But zakartana, this is zakartana. Zakara, zakaru, zakarta, zakartum, zakartu, zakarna, we remembered. But zakarta, na, you remembered us. Understand? Now zakarta ha, you remembered her. Alhamdulillah, this chapter is completed. The third portion also. We have completed 20 chapters. हमारे 20 सबक पूरे हो चुके हैं. आगे क्या? What next? अभी हमने 20 चैप्टर पढ़े हैं 20 घंटे लगा के और 40,000 कुरान के अल्फाज समझ में आ गए. अभी अगर हम 21 से 40 चैप्टर और पढ़ें 20 घंटे और लगा के, उसके अंदर हम सूरह बकरा की आयत पढ़ेंगे 1 से लेकर 37 तक, शुरू के 5 पेजेस कुरान के, तो कुरान करीम के 20,000 अल्फाज और आ जाएंगे समझ. तैयार हैं क्या? अगर we have studied 20 chapters and understood around 40,000 Quranic words. If we study 21 to 40 chapters more, giving 20 hours, in that 20 hours we will study Surah Al-Baqarah, Ayah 1 to 37. We will learn 20,000 more words of Quran. Are you ready? उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 41 से लेके 60 तक और पढ़ लें, 20 चैप्टर 20 घंटे और दे दें, इसमें सूरह बकरा की आयत 38 से 76 तक पढ़ी जाएगी, 5 पेजेस और, तो कुरान के 8,000 अल्फाज और आ जाएंगे समझ में.
अगर इसके बाद हम चैप्टर 41 to 60 पढ़ें 20 hours or they if we studied 41 more chapter 41 to 60 and give 20 hours further in that 20 hours in these and those 20 chapters we will study Surah Al-Baqarah ayat number 32 to 38 to 76 and we will be able to understand 8,000 more words of Quran. So are you ready? Total words in Quran are around 78,000. In chapter 1 to 20 we studied 40,000. हमने 40,000 के आसपास पढ़ लिए. 21 से 40 में 20,000 और हैं. 41 से 60 के बीच में 8,000 और हैं. तो टोटल हो जाएंगे करीब 68,000. 90% कुरान, यानी कि कुछ 60 घंटे की मेहनत में 90% कुरान समझ में आ जाएगा. यानी कि 60 घंटे की मेहनत लगा देंगे तो कुरान के 90% शब्द समझ में आ जाएंगे, और बचे हुए जो 10% बचे हैं वो और समझ सकते हैं अगर 40 घंटे और लगा लें. यानी कि रिमेनिंग बचेंगे कितने? कुल 10,000 वर्ड्स, अराउंड 10%. तो 40 more hours are required. It's a package of only 100 hours. If you are ready, you can very easily understand the Quran. अल्लाह ताला से दुआ है मैं कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर फिक्र करने, इसे फैलाने की तौफीक अता फरमा और मज़ीद चैप्टर्स को पढ़ने की तौफीक अता फरमा. और ये पेटिशन है, इस पेटिशन को साइन करें, इसको पढ़ें, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लें. चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चला है.